mara nginamsebenzisa endweni lenesindvo kumnanzi ukuthi usebenzise 2 minutes wakho endweni le ukuthi noma uphuma lapha uba udlile umntwana lomncane uthi nedinga umunya kancane kumake kwenele kuye nathi ke asimunyeni manje mama athi ngicela ungibusisele livi Baba xikombiso nyaka hi lowu nkarhi wa rito ra wena Jehova n'wana wa a yimile mahlweni ka hina baba xikomba ku ve wena mboxonga wa wehe a ku ve wena loudspeaker xa yeho siyanga xikombo xa matimba hinkwawo gongondzo endzeni ka mbila wun'wana ka nkarhi wa sweswi u nghenele leswaku wa ha pfule rito leri nghene endzeni ka mbila wun'wana ri tshama ri va ri miyaka ri nga ngheni ya hala ri huma ya hala loko yi huma laha hi nga ha ri tivi a ri tshami ri tlha ri tshamisisa timbilwini ta hina ri hi fuma evitweni ra matimba ra Yesu katekisa rito leri Jehova evitweni ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta amen uthula makube kusebandleni amen livi bakithi ngishilo ukuthi nedindana sikhuluma nje kancane 2 minutes utaba mningi manje mfuna lo 2 minutes umsebenzise kahle manje sesikhathi sokuthi sibambe sakhale sivaccinate inyama lehlangane nemathambo umphefumulo ngiso lesisikhathi bakithi ngaphandle kwelivi akusinglutho ngiso lesisikhathi ukuthi uma ngabe mkhulu sambile sisinemilenzelo ngilabatela khona ngiso lesisikhathi usathane la lazama ukuthola indzawo ngalesikhathi sikhuleka uma ngabe bonemanga wangakhuluma iliciniso ukuthi ushiya konke sitawubona ngokulala bazalwane sibabona ngokulala when it come to live bantu balala bakithi uma ngabe sekufanele ukukhulunywe ngelivi kungobe sathane nayo usonzela kakhulu kunakuqala ngobe sokufanele akhweshe kunakuqala amen sathane uthwala lithuba ngalesikhathi wena uthi wena uyayithanda inkosi kuba unemanga nethi nje uyasithine uyasikhohlisa awukhohlisi thina kuba ukhohlisa lo mphefumulo lokuwe bamba mzalwane lelivi leli manje isikhathi sokuthi lihlale kuwe lihlale kuwe libese liyakwakha utifunisise wena uma ngabe livi litawuhlala ngaphakathi kuwe ngishilo ukuthi liyoba sibane lesiyovutha mihlane emalanga angeke livuthe manje kubhlungu ukuthi ube ngumzalwane ukuthi sikhulume manje mawuphuma lapha ungathi uthi sitheni awuyena umzalwane usesengumzalwane emphumpulo live bakithi likuMateyu 6 verse 32 and 33 asivule inhliziyo tethu njengoba ihlanzekile kanje simukele lo Jesu manje sive kukhuluma kwakhe sibe sesenda njengekusho kombhalo utawubona ukuthi ngempela livi lisibane ngempela noma uhamba phi ngelivi uyawuqina ngoba livi bakithi ngilo lelisenda sikhone kuvuka ngelivi lilodwa ukhona kudududwa ukuthi nasi isithumbu sikhona kodwa ngelivi basengakafike bazalwane ngelivi lelitawubese nalibhodlile tindlebeni takho lihleli utawubese wena uyawusukuma uqine sibinzi ukhone ukukhuluma ngalo Jesu akusho ukuthi tikhathi letiba tifike bazalwane ningangivakabi kodwa ngelivi siyaqina ngelivi sisukumisa sishosha ngelivi wakhuluma lomunye wathi yena ngelivi mathambo akasukume ahlangana mathambo ngelivi uyawumemeta inzaba uthi ayisuke la ikhona ngelivi sikhuluma ngelivi lelenda timanga ngelivi nyalo make mandlaza sahlela phansi ngelivi senda konke ngelivi siyavuka nikela konke kuJesu ubese yena uyamqela ukuthi ngelivi lakhe abesibana kukhumbude emihlane emalanga ngelivi sinako konke ngaphandle kwelivi ufana nokuthi usejele ngoba awati lutho bathi an empty vessel make a lot of noise sikhona kubona lapho ukuthi lo muntu lona ukhuliseke kanje uma ungenalivi utawubanga umsindvo njengensimbi lenkenketako kodwa ngelivi
utawukhona ukutigcoca kodwa ngelive utawukhona ukukhuluma kahle nebantu kuthula makube kusenkosini Haleluya. cela ngifundzele nobhala betaze bangishaye bathi 2 minutes wami sewuphelile akakapheli usafuna kuqala Matthew 6 verse 32. yebo mama Isihloko sithi ngaNkulunkulu nemcebo wasemhlabeni. Ngobe nebetive bafuna tona leto tini. Kanzi uyihlo losezulwini uyati ukuthi niyadidzinga tonke letini. Kodwa funani uqala umbuso kaNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe. Khona tonke letindvo titawube ngetelwa kini. haleluya ngicela ngifundzele make ngalelinye lilwimi isikhona ukuthi singavalelani ngaphandle singisi sala ekhaya Luka 6 verse laka 32 na 33 hlokomhaka yi ri Mateo ta ku vilela ni ku kanakana laka 32 hikuva swilo sweswo hinkwaswo swi laviwa hi vamatiko kutani tata wa n'wina wa le tilweni wa swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo ma swi pfumala rhangani mi tilavela mfumo wa yena ni ku lulama ka yena kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteriwa swona kuthula makube kusebandleni Haleluya. ukuthi noma ngeke ngize ngitolike ngesishangane ishangane yebo kona iEnglish ala ekhaya njengami na ungasathi ishangane bese angiyadi iEnglish kodwa ngiqabanga ukuthi lami iBhayibheli lithi akunamGreek akunamJuda bakithi sidawuvana sonke malisho njalo ukuthi lithi alinamGreek akunamJuda kusho ukuthi sonke ngelanguage yinye singakhona kuvana amen ebakuthi asifuneni umbuso kaNkuluNkulu kuqala ebantu sebafuna umbuso webantu basemhlabeni uthi mawuphila funa umbuso kaNkuluNkulu kuqala besikhuluma ngelivi leli ngumbuso kaNkuluNkulu uma ungenambuso kaNkuluNkulu akukho lokuya kulungela funa umbuso kaNkuluNkulu noma ngabe unetinkinga letingakanani mbite yena abe la iduzane nawe ufune umbuso kaNkuluNkulu kunokuphila embusweni kaNkuluNkulu akunakuphila embusweni wemuntu wasemhlabeni ngoba umuntu wasemhlabeni noma sikhathini uyaguquka kuthula makube kusenkosini asiufuneni usesenokutholakala umbuso kaNkuluNkulu amen uyatholakala kusesengimahala ngishilo nasekuqaleni ukuthi uthola umbuso kaNkuluNkulu is easy funda iBhayibheli lakho ngiyamzonda ke mina umzalwana angisho njalo but umzalwane ngempela uthi makaphuma esondweni uhamba yo revise le live kuthi ngempela lento bekayikhuluma lo mfana kaMdluli ingiyo yini ngoba nyalo ngiyakufunisa umbuso kaNkuluNkulu kanti le live lakho akusinjalo kodwa ngithi nyamhla ngale lami leBhayibheli ufunela umbuso kaNkuluNkulu sesenokutholakala bakithi asiyekeleni intindvo taseveni kodwa kaNkuluNkulu bake sithi khona qala ngaNkuluNkulu umbeke eduzane nawe ithi noma unetinkinga letingakanani umbekela eduzane nawe ubese utawubese ulandzela ngebantu basemhlabeni uthula makube kusebandleni Haleluya. asimfuneni uNkulunkulu sibe sesicela umbuso wakhe simple thing nethi kuholwa uNkulunkulu yonke into lo yendaba uqalisa uNkulunkulu kokuqala uthi na upheka uqalisa uNkulunkulu mawuqala uthi mawuqazile uqalisa uNkulunkulu uthi mawuhamba uqalisa uNkulunkulu uthi mawuyeba umnanzini uqalisa uNkulunkulu utawubona yonke imvuto abantu uNkulunkulu uyothi na uthinza lapha kubese kuyendeka ngalendlela lo ufuna ngayo ngoba uqalisa uNkulunkulu kunakuqala Yeah. asiyekeleni ukuqalisa into taseveni amen asiqaliseni uNkulunkulu kuqala yisi bantwana bakho noma banetinkinga letingakanani noma ngabe inhlupheko soyibona seyingenile ekhaya qalisa uNkulunkulu before uyoyibika kumfundisi iqalisa kuNkulunkulu ngishilo ngalenye la ngithi lento ilula ungena ekamereni lakho bese uyakhuleka uwedwa umbike ukhulume naye face to face akudingi ukuthi uzukhulume ngetilwimi ukuthi ulinke naNkulunkulu wakho kodwa ngale language lo ukhuluma ngayo ngale speech lo ukhuluma ngaso wena ukuthi unemalwimi lengakana nakushola ukuthi ulimi lokho kodwa qalisa uNkulunkulu kuqala yonke inhlupheko lo kuyo sonke sifo lesikuwe manje qalisa uNkulunkulu kuqala utawubona ukuthi kuyaphumelela Yeah. asekele ngicalisa abantu baseveni
Yithi noma kunethi inkinga leti ngana nekhaya uthi inkosi ngulo wadiko bathi bagule ekhaya bathi bakufonela bathi sina ngiyasothola ingoti emoto uthi inkosi ngulo wadiko bakubona uya ngesibinzi ngoba uqalise yena kuqala yonke into lo yento empilweni yakho mntana sekhaya qalisa uNkulunkulu uqala mfune uNkulunkulu mathi uNkulunkulu ukuthi uyini eduzane nawe ungafuni ukuthi uhambe phambili kwaNkulunkulu qalisa yena kuqala tonke into takho utawubona thamba ngendlela le right uthula makube kusebandleni akaphela 2 minutes wami nje hayikhona akaphela asimqaliseni kuqala amen mkhulu libandla lingaze likhule kangaka ngoba sicalise yena kuqala yonke into lesiyendako bakithi umkhuleko bakithi masukubeka tandla akusithi lesukubeka tandla ngoba sicalise uNkulunkulu kuqala nawe mamukele before thina sikubekele tandla utawubona kuyawushintsha konke sisi sikubeka tandla thina sokushintshile ngoba uqalise uNkulunkulu kuqala nathi sisi masilesa uNkulunkulu ngokuqala wabe sewona sokuqalisela wakho uNkulunkulu wabe sekonke kuyaphola ebakithi tishosha tasukuma ukuqalisa uNkulunkulu kuqala yonke into iyendeka uma ngabe uqalise uNkulunkulu kuqala ungafuni ukubusa phezu kwaNkulunkulu simosha ngaloko mkhulu sisi singalenyela ngamasikhulekisa umuntu sengutholile umsebenzi angisibe ngicalise uNkulunkulu senginemali angisamcalise uNkulunkulu senginemali sengiyakhombakalisha buthulana uyakhumbula le ncwadi sengiyakhombakalisa once ngaqala ukukhombakalisa ngisaqalisa ngaNkulunkulu sengiqalisa mina ephambili bamba mzalwane lo mento lokuwo namhlanje umnanzi kanje ngobe kunaNkulunkulu mhla ayosuka eduzane nawe utakuva lokushisa labakushoko labanye labantwana nje ubabona bafele ungabahleki kodwa aqalisa uNkulunkulu ucala uthi inkosi bavule emehlo esikoleni akusiko ukuthi ngobe balibele kodwa inkosi ngithi ngenelela nje izifundo zabo lapho usebenza khona hayi ukuthi ngobe bakuthanza ngoba uhlanganiphile kodwa uma ngabe uNkulunkulu angasuka eduzane nawe ungayibona lenzondo le khona qalisa uNkulunkulu uqala mntana sekhaya konke uyakubona ngathi kulula yabona silayishela silayishele ngisho ubhusha lo labakhatha ngawo umoya lo uNkulunkulu lokuqalisa bona silayishela siqala sona uqala wena ufike usilole lo uNkulunkulu usilole sipholishe silayishele kuba uyogawula umoba uma ungasilolanga haya ngebude lokungendeka nawe ke namhlanje mzalwane mfune uNkulunkulu asesenokutholakala sesemahala eduzane nawe ngoba uyobuthwa ngalenye ilanga kuthi kahle kahle wena bawumbekephi mina ebantu bamfuna uNkulunkulu ngoba sebahlupheka mkhulu namhlanje sikhonza lapha ngoba kumkhukhu uma singase siyakhula siba nemali siyahlubuka sonke lana namhlanje singase siyakhulekisana sibe sesosebenza emayini sonke emkhulu ngasala wedwa la uNkulunkulu wethu sihambe sigcina sesim overtake sifuna uNkulunkulu ngalesikhathi sesenedinkinga ebantu bafuna uNkulunkulu ngalesikhathi bangenamali ngalesikhathi banemali bayashintsha ukukholwa kwabo kuthula makube kusenkosini haleluya ushilo ukuthi ngina 2 minutes ngicabanga ukuthi sengisebenza nge 30 seconds kulo 2 minutes leni nginikete yena kodwa ngisemntana sekhaya qalisa uNkulunkulu uqala yonke into lo yende ngempilo yakho lelendekile ngempilo yakho khohlwa ngayo bese uqalisa uNkulunkulu noma ngabe botibona ngathi usibheva wena bathi ngibeva ngawe yonke inzawo lo yendako into qalisa uNkulunkulu kuqala utabe uyabona ukuthi no bengahamba wrong yonke into kugula lokubuwe kuthatha ukuniketa uNkulunkulu enkosi ngiyathi ukuthi ngingumntwana wakho naku ukugula lokhona nginikela kuwe namhlanje inkosi yami konke lengikwenda ngempilo yami ngiqala ube nguwe kuqala noma ngabe indlela kangamele inikele kuye eqala ube sewona ucomplaina ngemva kuye ungatendi sibheva ube sewona yaphambili ngibuthe ngalenye ilanga usithi ibheva diphele laphi uthula makube kusenkosini angimthusi kakhulu bazalwane kodwa ayilula lencwadi qalisa uNkulunkulu uqala funa umbuso kaNkulunkulu uqala yonke into lo yenda ngempilo yakho lento lo iplana namhlanje
ngitshele lo nkulunkulu ukuthi ngenelela Nkosi ngiqalisa wena ngisesenele hambo kusasa kusesene ama interviews kusese iMonday noma ethi ngabe kwendekeni ngempilo yakho ukuthi kusasa kufuna ke interview noma ngabe kusasa uye emsebenzini ngithi namhlanje ngiqabanga ukuthi utawuqalisa uNkulunkulu uqala uyothi mawunokho offices Inkosi ngena nami ngoba kusekuthanda kwakho lokwendako noma ngabe ungimeselana lokwendako qalisa uNkulunkulu uqala ngoba kungenteka uthi makamqalise usuqala wena phambili usibone sitini sehla sitha kuwe asikuthandi sonke kodwa uNkulunkulu usithatha sonke akasibekela ngamabala ethu ukuthi angakanani noma ngabe inkinga ethu kusethi ingakanani kodwa uNkulunkulu uthi yena kuletheni kimi konke kuqala ngiqaliseni kuqala konke lokwenda ngempilo yakho ungabona umntwana wakho ngathi akasendi kahle qalisa yena yekela ukuthi ukhutela umntwana wakho ungakamtsheli uNkulunkulu utambona hlonga ndlebe enovela abangilo angithi uyantendela lo muntu lokulethela emhlabeni awusenanzaba naye asingidamkhomba awusingende lo mntwana abesibheva kuze lona tokhona kungikhothama kuthula makube kusebandleni Hallelujah. akona usinganithusela asithusilani bakithi yonke into leyendeke empilweni yakho lo usafuna kuyoyenda namhlanje leyendekile uma bongakamqalisa uNkulunkulu ngicabanga ukuthi inyalo soyiqala kabusha siyoqala phansi entsabeni sikhuphuke nayo yonke into lesiyendako omkhulu siyoqalisa uNkulunkulu siyoba silandzela ngemuva siyekeleni ukutenda tibheva sifuna kuhamba phambili ngoba namhlanje nami kusoshadile sohleli kahle ngoba namhlanje upasa kahle esikoleni ngoba namhlanje lo msebenzi lo usebenta kuwo sohamba kahle sokuright konke so uthi wena no angisamdzingi lo uNkulunkulu awukahlalanga lapha ngoba vele abathanza labantu uNkulunkulu sifiso sakhe ukuthi uhlale ukuprotectile yebo bongaboni ukuthi uNkulunkulu ngoba yena wenda timanga ngawe ube sewena ukuthi tenda ngathi usibheva utawubona umhlaba okujikela ujikelo even nayiboss uthi ngoba mina bengithi ukuthi uNkulunkulu so ufuna ukutiveta ukuthi ungubani hayi ukuthi ngobe uyakunyanya uyabasola abantu bakhe uthula makube kusevini Amen. si right bazalwane amen nisakhona bazalwane